পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান, মুসলিম এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শুক্রবার ভীম আর্মি আসানসোলে অবস্থিত পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে। এদিন এই প্রসঙ্গে ভীম আর্মির রাজ্য সভাপতি সুশীল রুইদাস জানান, পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান, মুসলিম এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার চলছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা শাসকের কাছে আগেও আবেদন করা হয়েছিল, কিন্তু এই অত্যাচার বন্ধ হয়নি। তাই আজ আবারও জেলা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও করা হয়। জেলা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে লিখিতভাবে জানানো হয় যে আগামী 7 দিনের মধ্যে এই অত্যাচার বন্ধ করা না হলে ভীম আর্মি ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু করবে। তিনি পাণ্ডবেশ্বর এবং উখড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তারা সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন এবং সংবিধান দ্বারা সংখ্যালঘুদের জন্য প্রদত্ত অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন। তবে সংখ্যালঘুদের ওপর যদি অত্যাচার বন্ধ না হয় তবে আগামী দিনে বড়সড় আন্দোলন করা হবে। आज हम लोग इसीलिए डीएम ऑफिस के पास आए। इसका पहले हम लोगों ने 1 जून को डीएम साहब का एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम में ये लिखा हुआ था कि 4 जून के बाद पश्चिम बर्धमान जिला में हमारे क्रिश्चियन भाइयों को पर, मुस्लिम भाइयों को पर टॉर्चर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा। तो इसको लेकर के खास करके पांडे सर और हमारे आपका उखड़ा थाना आईसी के द्वारा भारत के संविधान में दिया हुआ अधिकार का उल्लंघन किया गया, संवैधानिक पद पर बैठ करके अधिकार का उल्लंघन किया गया। तो इसलिए हम लोगों ने डीएम साहब को इंटीमेशन दिया कि इसके ऊपर धरातल पे आपका कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी तरीके का कोई धरातल पे कार्रवाई दिखाई नहीं दिया, ना लिखित में ना मेल का द्वारा हमको इस तरह का कोई जानकारी दिया गया। तो आज हम लोग डीएम साहब को इसलिए ज्ञापन दे रहे कि इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए और कई ज़्यादा हमारे क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर, मुसलमान भाइयों के ऊपर, दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार आरएसएस के द्वारा किया जा रहा उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। नहीं तो हम लोग पश्चिम बर्धमान के अंदर में जो धरातल पे मूवमेंट करेंगे उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ेगा इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसी का तुरंत हम लोग अभी अल्टीमेटम दे रहे हैं। डीएम साहब को 1 हफ्ता का फिर टाइम दिया जा रहा है। 1 हफ्ता के अंदर में फिर यदि ये बंगाल के अंदर में, पश्चिम बर्धमान जिला के अंदर में शांति अगर बहाली नहीं रहा तो इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। ये आज फिर हम लोग 1 सप्ताह के लिए उनको अल्टीमेटम देने के लिए हम लोग आए। मुसलमानों पर अत्याचार बंद करो, दलित पिछड़ों पर अत्याचार बंद करो, धार्मिक गिरफ्तारी बंद करो, धर्म नाम पर खिंचने पर अत्याचार बंद करो, मुसलमानों पर अत्याचार बंद करो। जिंदाबाद 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 बीमार में जिंदाबाद 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 बीमार में लौट चलो। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। রূপোর গয়না বা রূপোর তৈরি বিভিন্ন সাজসজ্জা কেনাকাটার জন্য এক বিশ্বস্তনীয় প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা। শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা মানেই চাঁদির পিওরিটির 100% গ্যারেন্টি। আমাদের শোরুম দুর্গাপুরের জাংশন মলে, আসানসোলের 81 জিটি রোড অপোজিট সেনকো গোল্ডে, শিলিগুড়ির সিটি সেন্ট্রাম মল, কলকাতার সিটি সেন্টার 2 নিউ টাউনে এবং দেওঘরের G12 ভিওরি মলে। তাহলে যদি পিওর এবং হলমার্ক রূপো কিনতে চান তবে চলে আসুন শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালায়।